Lord, please protect me for my biyahe to Cordova today. Today, manuroy ta sa Cordova, Cebu. I'm not sure kung unsa kanang murag kaning lakaw na to pa nitumong. Basta anything nga nindot dito nga masuruyan atong atuon. So right now we are passing along Salvador Street, Cebu City. This is Barangay Labangon in Cebu City. Daghan na ba yan magbaklay diri? Dindot i-baklay ron kay wa kayo init. What is this? Uy, delikado yan. Uy, umulan. Ay! Nag-ayos sila. Naglimpyo ra sila. Pila motor? 60. Thank you. Okay, we're good, we're good. A motorcycle full fee 60 pesos. So where's next? 1.5 kilometers pa diyan. In the heart of... Okay. What is that? Balay Lungsod. Mao ni Town Hall sa Cordova. Be, explore sa ta. Ay? Okay, sirado. Balik ta, balik. Okay, this is the muna ilang bago nga building. So mo ni ilang daan nga building. Hello sir. Mayong buntag. Nag-vlog man ko sa Cordova. Ako lang gi-picture ang kuan town hall. Okay, mo ni. This is Cordova. Mo ni ilang Balay Lungsod sa Cordova. Karaan ilang kuan munisipyo. Kasulod ba ka tadir?
Pwede ka sulod. Maaning kuan sa una sir. Municipal Hall. Nya gihimo na rong kuan, museum no? Yeah. Paminaw ko murag mao gyud ni. Okay, thank you. Bye-bye. So ang ilang kuan, Mayor Cesar Didoy Suan. Ilahang mayor. The Philippines, Cordoba Love. Let's go. Continue. So mo na ilang simbahan. San Roque Parish. Let's try to enter. Hello. Thank you. Mo na ilang simbahan diri. Nindot ilang simbahan diri oh. Nay tinisan, nay basketballan. I don't know kung part pa ba ni sa simbahan. But maybe kay usaraman ka compound. So di kay dako ilang simbahan. Mao ni. So katapat na siya ang ilang kumbento. Okay, let's go. Continue. So unsa man sad ni diri? Poblasyon Barangay Hall. Okay. Ang ilahang magic word is love. Unsa man sad ni? Muna ilahang murag auditorium. Ay, what is that for? Dagag infrastructure ang government nila dire. Okay. Cordoba is a small town but progressive. Pero dire ka nagpuyo murag lisod iuli kada adlaw kay murag alkansi ka sa kuan. Pamiliti kung naman po kay sakyanan toll gate sa Sisilex unya og dito sa kamuagi sa duha ka bridge ka libre layo sad kaayo. Patay sa kas traffic, so di gi ka pwede mag-uli kada adlaw kung dito ka sa syudad nagtrabaho. So di na to Cordova Bay. Sabi na diri sa Cordoba Bay. I am arrived. Wow, kanindot sa ilahang dagat. Unsa ni nga port diri boss? Bantayan man ni. Bantayan? Katururo. Di unsa may naa din he? Ligo dagat. Ligo. Ang island hopping diri manukad. Diri Japon. Unsa man ning mga bangka na diri pangisdaan? Ha? Abangan, isdaan. Kung abangan. Pila po abang sa bangka diri? So pilay pasahero ba? Kaya naman po tayo capacity ko sa bangka god. Okay. Pila ka pasahero o katao ang masakay. Daghan. Mo na siya. Capacity mo. Oh, nindot lagi to dito. Liguan. White sun. Salamat.
Pilay bayad, boss? 80. Ano sa pangalan ani, boss? Cordoba Reef Village Resort. Ah. Hello, sir. Shout out nila ni sir sa gate. Pilay ko andre, pilay entrance. 80. Ang bata 6 to below 3. free. 7 to 12, 50. Shout out. Shout out Inday. So, mauna ni ang Cordoba Reef. Na sila parking. Muna ilang parking dire. So sa mga ri nga nagproblema sa parking, dili mo problema sa parking kayo, dako kay lang parking. So mauni siya ang dinhi. Ninot diri mag-picnic. Shout out! Charlie, team back up! Okay. Shout out, team back up! Shout out! Ano? Shout out ko John Regan! Laro turing butilaw na third. So, mauna ilang liguanan. So, ilang tables na hagdanan. Muna ilang lugar. So, kung kusog ang init, pwede mo mag-sunbathing diri. Nasa sila kantin-kantin diri. Okay. So, this is the whole area. Ay, pwede ka mag-tent diri. Overnight. Nagbukad sila tent. Nadali lang sugbahan. Pwede na mag-camping din na tent? Oh, pwede sir. Overnight? Overnight. Pilay bayad? 200 per head. 200 per head. 6 to 6. 6 p.m. to 6. Ayan. So, maliban sa 80 plus 200 or 120 na lang. Hindi use 80. 80. Kung mo occupy ka sa ka table, pila abang? Depende katong round kay Basta nailay abang ang mga table. Katong naay sunbathing sunbase sofa. Kwanto? 50. 50. So only na within the day. Okay. Parking naay bayad? Wala. Okay. Thank you. Shout out. Shout out. We are entering to the port. Okay. So pang-island hopping ni dire boss? Kani nga mga boat? Tagpila po abang ani? Kanay ano dag kani ano murag seat size seat kaya. Asa? Kani? Pilay capacity? 25? So city sa 25. Okay. Sige, thank you. So diri nagsukad ang island hopping.
Kung mag-island hopping mo, nindot dire. Sila boss. Unsa ni dire? Roro? Makasakay ang sakyanan dire. Asa pa dulong? Tapi ko. Ay, tape. Pilay plite sakyanan. Panalitan kanay motorcycle. 900. Ang 4 wheels auto 28. Kanang dagko kanang 6 wheelers like kanang elf. 4. Okay. Multi-cab mana 28. Bilong sa 28. Gagmay. Ang tao pilay ko plite sa tao 350. Motor 900. Hitapi. Ang Hitapi layo na gikas Tagbilaran? Layo. Okay. Mao nang barkuha ang sakyan sa auto o napay mas dako? Wala na nagabiyahe. Biyahe na. Kapila man biyahe sa kadlor ri ka usara? Usara katong kuan birds. Kay usara man ka unit ang nagbiyahe. Okay. Unsa oras pod? Alas 8 buntag. Abot dito? Alas 10 sando. Alas 10 niya. Balik na sa dire. Alas 11 media lang mo paingon diri. So plus 2 mga alas 2. Okay. Pila po yung entrance din sa kuan like motor? 30 pesos din. 30 pesos ang entrance. Sa 4 wheels Kung karga 50 kung karga. Kung muanha ra diha, mao gyapon 50. Ha? Drop off panalitan. Wala ra. wala way karga. Para ba? Okay. Salamat. So mao ni ilang pier diri no. So wow, maaliwalas ang ilang pier. Maaliwalas ang ilang pier. Kung hubog ka dili kay pwede ka mo diretso dito. Hubog ka nga nag-drive ba. So that is the docking. I don't know. Dock facility sa Roro kana diha. So wala. Very nice. Ay naalagi ko an oxygen tanks. Sumo na siya kargahan nagtao kana siya nga boat. Padong niya pag buhol sa Hitape. Para asa man ni? Boss, para asa ni nga mga pambot kargamento? Kabulan, isla. Sakop sa Bohol no? Buena Vista. Okay. Way tubig dito, daghan makay tubig karga. Wala ka na uwan ra. Uwan ra. Kung way uwan, way tubig. Kato island hopping to sila. Kani dire maoning ulanggo. Kanang gamay. Ha? Lutungan. Okay. Salamat. Thank you, boss. See, that is that there. So, mga isda. Okay. Muling yang isda. Pwede rasad. Gikan mo Cebu City. Diri mo palit. Naiuban nagdalag yung ilang ice bucket para okasyon makaari sila makapalit. Okay, what is this here? Okay. Hello. Unsa na diha? Kaliguanan. Nay bayad. 5 bayad. Shout out nila ni ma'am. So this is the Motovlog ka? Motovlog. Bisaya akong kuan, akong vlog, ako lang butang ag English para makasabot ang uban. So mo nilang liguanan.
Okay. So, dagang bangka oh. Mga mangingisda siguro na sila. May ilang dagat diri kay bisag ingon ani ra. Limpyo. Kay wala pa yung mga factory diri sa palibot. So, oh, limpyo ilang dagat oh. Lamig gid tinuod liguan. Safe. Hello. Mo ni swaki. Mo ni swaki. Swaki ambot. Ato paning i-research unsan sea urchin tama. Lahi sa tong tuyom. Tuyom, kira. Okay. Sige. Shout out. Shout out, Mark. So, diyan na ta sa tumoy. Muna ni ang tumoy. Hello. Hi. So, unsa ni hunas taob? Padong hunas ni. Padong hunas. Layo din dagat ko hunas. Masangad. Hubsan na diha dapitan. Kani diri mahubsan. Okay. Sige, salamat. Nice meeting you. Kaning mga bangka, kuan mga mangingisda sa? Pero pwede sa diri magsukad, mag-island hopping. Nay mga abangan diri nga pambot island hopping no. Kato dito. Okay. Wala na may maningil sa laod, sir. Naagya, wa na. Diha ra na ay maningil diha. Ang ilang environmental fee diha murag 30 man siguro. Ay barato ra kaysa 100 dito. Mo bitan nang namalhin sila nga reserve kay mahal dito. Di sila mahalin dito. Pick up nila diri sa Pasayro. Okay. Those are the fishermen from those boats. Yeah, uli na sila. And the vlogger is here. Those are the fishermen and the vlogger is here. So naa diri ang Alegre ini kagabi. Okay. I will be back here at night. Yeah. I will be back here at night. Hello boss. Unsa ni nga mga bangka for island hopping nino? Kani sila nga mga bangka diri? Tagpila sa rate ani? 5. 5. Barato ra. Dagko man pod. Pilay capacity? Kanig pilay capacity ani? Abot yung 30? 25. Dako siya. Hey. Yeah, I am. Yeah, I'm vlogging the whole Cordoba today. Okay. Yeah. So I was there already in sandbar there. Very nice sandbar. Are you more of a destination vlogger or Moto vlog, and this is my channel. Thank you. Yeah. In my channel I'm speaking Bisaya, but I have subtitle. Yeah. Just to help others who cannot understand Bisaya to learn Bisaya. Why? Yeah, that's like, I don't know if you are already fluent in Bisaya. You can learn in my channel how to speak Bisaya, because purely I'm talking Cebuano and I have subtitle, and every watch in my video at least you have 1-2 word Bisaya words, so that's good. Yeah, nice meeting you. What's your name? I'm Edwin the Walker.
Jason. Yeah, nice meeting you, sir. Huh? Traveling machinist. I have a blog too. Ah, okay. I don't have a card. Okay, okay. You can- YouTube, you can YouTube. have a camera. Ah, okay, okay. Traveling machinist Jason Tower. Tauer. Yeah, yeah. So, from what country? United States. Yeah, nice This meet. is my boat. Ah, that's your boat. Okay. So, you have how many units here? This one boat. One. First. Yeah. Nice. Nice business here. These are going to be black. Ah, okay. That yellow is not going to be correct. So, if you have more investment, it's nice to invest beach resort here. Beach resort. Beach resort? Yeah. Maybe in the future. Yeah. Right Yeah. now we'll get this boat running, making money on island hopping. Yeah. It's a good retired? Not yet. I still got a great income, boss. Ah, okay. Thank you. I just choose to do it in the Philippines. Yeah, yeah. Thank you. Bye-bye. This is going to the, I think this is going to the, atong atuon. Atong atuon, unsa ni siya nga road. Ay, ay. Adi magyapon ta katabok. Atong gini atuon. Ah, nice. Bike parking. Wow. So what is this road, by the way? Okay. Bike lane. So siguro ang katong construction dito, ang end result niya maon ni siya. Okay. So let's go back. Daming nila. Ano ni? Mangrove forest. Ah, balik ta, balik.